मिठू भाई, ये अच्छा वाला दुबला किधर से ले आया? ये हमारा बांग्लादेश से आए हैं यही दुबला बांग्लादेश से आया? हाँ हाँ, बांग्लादेश जिया रहमान दिया भेज दिया यही दुबला? दुबला नहीं, ओ जिया घास है, नीम ना, नीम घास है, नीम घास है। नीम घास को बोलता है जिया घास है। सही है, ये तो नीम घास नहीं नीम घास नहीं, ये जिया घास है। বাংলাদেশ থেকে আনছে। बांग्लादेश এই নিম গাছকে বলে জিয়া গাছ। আমাদের বাংলাদেশের সাবেক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সৌদি সরকারকে গিফট করছে। তো সৌদি সরকার সারা সৌদিতে এই জিয়া গাছ বপন করছে। আমরা যেখানে যাই সেখানে এই নিম গাছকে তারা জিয়া গাছ নামে পরিচিত করে। ঠিক আছে, এটা খুব ভালো ভালো গাছ। নিম গাছের হাওয়া খুব ভালো। সবাই নিম গাছের নিচে আসা নিম গাছের হাওয়া খাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।